السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, kao što svi znamo, 20. februar je poznat kao dan predskazanja o Muslih Maudu. Ovo je bila tako veličanstveno i sjajno predskazanje koje je obećani Mesija alejhi salam dao. I u njemu je obećano Mesija alejhi salamu date radosne vijesti o sinu. I spomenuti su u to predskazanju izvanredne odlike koje će taj sin imati. Rečeno je da u toku doba Muslih Mauda obećanog sina da će biti izvanredni napredak Ahmedija zajednice. Historija Ahmedija zajednice svjedoči tome kako je Hazreti Muslih Maud, drugi halifa Ahmedija muslimanske zajednice, te u toku njegove 52 godine halifata svi aspekti ovog predskazanja su se ispunili doslovno. Za poštenu osobu, za nekoga ko vidi otvorenih očiju, ovo predskazanje jedino je dovoljno, samo ovo predskazanje je dovoljno kao dokaz i kao veliki dokaz i argument istinitosti obećanog Mesija alejhi salama. 20. februar će doći za 3 dana. Ja ću danas spomenuti, Huzur kaže nešto po riječima samog Muslima Mauda radijallahu anhu. Ja sam izabrao neke isječke koji se odnose na to kako je predskazanje o Muslima Maudu, obećanom sinu, obećanom reformatoru se ispunilo u njegovoj ličnosti, kako se to predskazanje ispunilo. U 1914. Allah dželešanhu je odredio Hazreti Muslima Mauda, povjerio mu je zadaću i dužnost kalifata. 1914. Hazreti Muslih Maud je bio određen za halifu, izabran. Mnogi članovi džemata i mnogi učenjaci džemata su čak prije
mislili i smatrali da je on ispunjenje tog predskazanja obećanog Mesija alejhi selama. Hazreti Muslima drugih halifa, on sam sin običnom se nije lično on proglasio da je on taj. Poslije 30 godina, nakon što je prošlo 30 godina njegovog kalifata, on je proglasio da on jeste Muslima, on taj obećani Mesija reformator. I onda u svom snu on je objavio i rekao, ja sam Muslima, taj obećani sin. Hazreti Muslima je objasnio na mnogim mjestima i rekao, na bazi mog temperamenta i moje ličnosti, ja zapravo sam se uzdržavao da spomenim i kakav san koji sam imao, da nije samo hvalisanje da se ja sada tu samo hvalim da sam ja Muslima, ovdje nije potrebno da ova proglas bude dat. Prije nego što je on dao proglas da je Muslima taj obećani sin reformator, članovi džemata su mu nagovarali ga, idi i reci da si ti Muslima, da si ti taj obećani reformator sin. Međutim, Hazreti Muslima ovdje je nastavio odgovarati i rekao, nema potrebe za mene da dadnem ovaj proglas. Ako ja jesam taj obećani Mesija i Muslima, i ako se ova predskazanje odnosi na moju ličnost, onda u redu. Kakva je onda potreba da ja iznosim i kakvu tvrdnju za ovu svrhu? Jedan put odgovarajući na ljudima koji su rekli ovu stvari, on je rekao u muslimanskoj zajednici uopćenito na listi koja je objavljena posle obećanog Mesija alejhi selama, koliko je zapravo ljudi iznijelo tvrdnju među ovim ljudima koji su bili reformatori. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, čak Oranzab, po mom mišljenju je bio reformator, ali je on nikada iznio tvrdio da je reformator. Omer bin Abdul Aziz je također nazvan muđadedinom ili reformatorom, ali je on nikada tvrdio da je muđadedin ili reformator. Prema tome, u skladu s tom listom, ljudi koji jesu bili reformatori muđadedi u prošlosti, nije neophodno da se iznese tvrdnja ta. Neophodno je samo iznijeti tvrdnju kad se predskazanje odnosi na to. Ako se vidi da je ta osoba ispunila zadatak koja je taj reformator trebao ispuniti, onda kakva je potreba da se iznosi tvrdnja? Tako Hazreti Muslima ovdje nastavi rekao, zapravo, takva osoba koju je rečeno od ljudi da je on muđadid reformator, onda bi on to odbio. I onda bio odbijen da samo ljudi kažu. Sada, onaj koji je određen za muđadida i reformatora nije potrebna tvrdnja, samo je tvrdnja za one muđadide i reformatore koji su posebno osobito određeni. Onaj koji brani islam od neprijatelja, napada neprijatelja, brani islam od napada neprijatelja, on može da izjavi i da kaže da je on reformator. Dakle, određeni muđadid, određeni reformator, a to je onaj koji je obaviješten, kao što je obećani Mesija alejhi selam bio obaviješten. Zbog toga Hazreti Muslima kaže, ja ne treba da iznosim bilo kakvu tvrdnju da sam ja Muslima, taj obećani reformator. I također nema potrebe da budemo uznemireni protivnicima koji iznose optužbe u pogledu ovoga. Zaista, Allah će odrediti o istini. Allah određuje istinu. Čak ako cijeli svijet vas smatra da ste poniženi, ako osoba ide putem Allaha dželešanhu, onda zasigurno na Allahovu sudu on će biti smatran ispravnim i počašćenim. Ako neko nastoji da održi lažnu tvrdnju i da kroz prevarantske sredstva neka nastoji i možda čak napravi neki uspjeh od ljude, međutim on neće imati nikakve časti na Allahovom sudu. A onaj ko nema časti na Allahovom sudu, kako onda
Koliko god da je on mnogo vještački površno, koliko ga ljudi vide, u istinu sve je to šuplje i prazno, nema ništa tu u suštini i jednog dana on će na kraju konačno pasti. Hazreti Muslim Maud kaže, u aspektu religije uvijek prisvojite iskrenost i istinoljubivost. Onaj koji podnosi na Allahovom putu uvijek će imati koristi i stajati ispravno. Huzur kaže, jedna stvar principa koja je ovdje objašnjena je onaj kojeg Allah dželešanu smatra da je istinit, automatski Allah daje svoju praktičnu svjedočanstvo u njegovu korist. Nije uvijek neophodno za to osobu pojedinačno da on iznese tvrdnju ili proglas. Jeste zasigurno, ako Allah tako odredi da se iznese proglas, onda se iznese proglas. Ako neko hoće da ispita, istražuje, ako neko radi u skladu sa voljom Allaha dželešanu, ako takva i takva osoba je određena od Boga za taj posao, rad religije ili vjere, onda on treba da ispita i procijeni ga bazirano na potporu i pomoć koju prima od Allaha dželešanu, koja ta osoba prima onda, koji ta čovjek prima. Međutim, kao što sam spomenuo, Allah dželešanu je rekao Hazreti Muslima da iznese proglas, onda je on iznio proglas, iznio ovu tvrdnju i rekao je, Allah dželešanu je ovo meni objasnio i ja zato iznosim ovaj proglas i da sam ja onaj koji ispunjava pretkazanje obećanog Mesije, pretkazanje obećanom sinu. Dakle, dok su jedna strana članova zajednice radovali se, oni s druge strane koji nisu vjerovali u hilafet također su počeli da prave galamu suprotstavljajući se. Dakle, narednog dana, poslije ove tvrdnje koji je Muslim Maud iznio, Hazreti Muslim Maud je spomenuo u pogledu iznošenja tvrdnje Muhameda Ali Sahiba i rekao je, Hazreti Muslim Maud je rekao, pošto sam ja najavio da sam ja Muslim Maud, taj obećani reformator, Muhammed Ali Sabi je nepotrebno počeo da iznosi navođenje kao što je Nusliras iznosio prije. Ja sam rekao svoju viziju, ja sam spomenuo podobrenje Allahove volje, međutim Muhammed Ali Sabi nije predstavio nikakav suprotan dream tome, niti će predstaviti ikakav. Zato što on samo može predstaviti prazan san i nešto što uopšte se ne odnosi na ovu, nema veze s ovim. Dakle, kad njemu nije bila data nikakva objava u suprotno tome, kako onda može nešto predstaviti? On znači samo se suprotstavlja. Međutim, kako se onda suprotstavlja, kako će onda se suprotstaviti jer nema nikakve potpore svojim optužbama. इस बात का तो इनकार नहीं कर सकते थे कि इल्हाम होता ही नहीं क्योंकि उनसे पहले अंबिया को इल्हाम होता था. Protivnici Hazreti Isa alejhi nisu mogli reći nije bilo objava, jer su bile objave prije za prethodne poslanike, tako nisu mogli da poriču objave, međutim oni su se prepirali s poslanikom o onom što oni kažu o svojim objavama, da su te njihove objave samo izmušćene. Tako u časnom poslaniku njegovi protivnici su rekli isto. Oni su rekli da je profet Muhammed s.a.v. da su njegova predskazanja, da je on sam ih izmislio i napravio. Ako Bože sačuva kršćani, da je tvrdnja kršćana istinita, da su predskazanja poslanika samo izmišljena, da ih je on sam izmislio, onda bi Allah dželešanu bi dao i objavu ovim protivnicima, da onda oni imaju potvrdu po onome što oni govore. Međutim, Allah dželešanu je lišio protivnike časnog poslanika objave i to nam jasno govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio baziran na istini.
Slično tome je bilo istina i u pogledu Jevreja tog vremena. Tako, danas, Maulana Muhammed Ali Sahib kaže da je moja objava istinita, muslimao kaže, međutim on ne iznosi nikakvu objavu suprotno tome. Zašto se to događa? To je tako da Allah dželešanu pokaže da sam ja istiniti na istini. Zapanjujuće je da jedan dan i noć, ovaj pojedinac koji nastoji da prevari ljude i da ih udalji od ispravnog puta, a ipak Allah dželešanu, ipak ne gleda i da nešto ne uradi oko toga. Ako osoba lažno pripisuje sebe Allahu i nešto pripisuje lažno Allahu i čini tako dan i noć, zašto da Allah ništa ne uradi po tom pitanju onda, ako takva osoba laže na Allaha? Dakle, istina je da ovo se dogodilo, da se one porekli istinu i ovi koji poriču uvijek će nastaviti da se suprotstavljaju istini. Dakle, oni koji se suprotstavljaju istini uvijek se suprotstavljaju istini. Međutim, oni ne mogu predstavljati ništa kao dokaz u potporu svojih ražnji, protivno onome što poslanik iznosi, da kaže mi predstavljamo svoje vizije, da predstavimo dokaz, suprotno onome što ti govoriš, što govori poslanik. A oni ne znaju da će u tom slučaju doći pod kaznu Allaha dželešanuhu. Sada, Huzur kaže, ću također spomenuti neke snove i vizije Hazreti Muslima, onda da Allah bude zadovoljan sa njim, radijallahu anhu, koji on spomenuo kad je najavio da je Muslima od obećani reformator, obećani sin. Prva stvar što pokazuje na ovo je objava moja, Muslima kaže, koju sam primio u toku života obećanog Mesija alejhi selama. I ja sam otišao i obavijestio obećanog Mesija o tome. Obećani Mesija alejhi selam je to zapisao u svoje zabilješke objava, među zapisane objave. Prvo, ja sam to samo smatrao da se to odnosi na hilafet, međutim sada moj je privučen bio činjenici da se ovo odnosilo na ogrtač koji je Allah dželešanu odredio da mi dadne, misli se na halifat. Dakle, ova objava koju Allah dželešanu meni dao, značila je da Allah dželešanu će zasigurno dati pobjedu tvojim sljedbenicima nad protivnicima do sudnjeg dana. Sada ovdje je vrlo jasan ukaz u ovoj objavi koja pokazuje na redoslijed kako će ovo predskazanje biti ispunjeno. Ovo je objava koja je data Mesiji Nazareta i spomenuta je u časnom Kuranu. Međutim, tamo su riječi Sada razlog za ovo je da tvrdnja Mesije Nazareta je bila o konačnosti poslanika u Musa ovom poretku i neophodno je da tu bude suprotstavljanje kao što je uvijek slučaj. Onda, poslije dugog perioda vremena, ljudi poslije odbijanja su počeli vjerovati u poslanika. Međutim, u predskazanju Muslima, zato što je on želio pojedinca prvog da učini halifom, i halifi je dat džemat, odnosno zajednica odmah. I zato se ovdje poziva na džaidulalizm. Nije neophodno da bude u objavi u objavi Muslima ovdje. Kada poslanik iznosi tvrdnju, odmah ljudi kažu on je lažan, nije istina. Samo ljudi sa odlikom Abu Bekra su ljudi koji prihvataju poslanika, koji su prihvatili naših poslanika, i to je izuzetak. Međutim, obični, kad ovakvi poslanici iznose tvrdnju, cijeli svijet počinju da ih nazivaju lažnim i lažovima. Pogledajte na početak časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad ga je samo troje ljudi na početku povjerovalo u njega. Međutim,
samog prvog dana cijela zajednica je prihvatila halifu. Prvog dana poslije smrti časnog poslanika. Kada je Allah dželešanu dao ovu objavu sa malo drugačijim riječima, to je ukazivalo na to da Allah dželešanu kaže Allah će ti dati džeman, odnosno zajednicu koja će već biti osnovana i utemeljena i ti ćeš neprestano ojačati tu zajednicu. Međutim, to također pokazuje da će biti ljudi koji će ti se suprotstavljati. Međutim, među ovim dvijema grupama Allah dželešanu će neprestano dati tebi pobjedu i uspjeh nad onima koji te odbijaju do sudnjeg dana. I ovaj dio predskazanja koji je dato Mesiji Nazareta nije neophodno da je tu spomenuto da čeka da to ljudi prihvate i velika većina će ti se suprotstaviti. Rugat će ti se, ponižavat će te, nastoje će da te potpuno unište. Ja ću nastojati da uzdignem protivnike s jednog kraja na drugo da ti se suprotstavi. Međutim, na početku je rečeno da će Allah dželešanu dati većinu zajednice obećanog Mesije, da će biti data tebi, to je Hazreti Muslima. I tog dana kad ta zajednica bude tebi predstavljena, od tog dana uspjeh i pobjeda tvojih sledbenika nad onima koji tebe odbijaju će biti vidljiva. U zajednici obećanog Mesije, odnosno Nazareta, Isa alejhi selama, on je stekao pobjedu i uspjeh nakon 300 godina. A ovdje u mom slučaju, u vrijeme kad ja mene odredio da ustanem kao kalifa, Allah dželešanu je samo za nekoliko sedmica. Oni koji su ustali da se meni suprotstave, oni koji su odbili moj položaj, to su Bakam, odnosno Lahori zajednica. Allah dželešanu je u isto vrijeme meni počeo davati uspjeh za uspjehom i pobjedu i na svakodnevnoj osnovi mi vidimo ovo u mojoj korist danas. Ova Lahori zajednica. Oni kažu da Hazreti Muslima jednostavno se oslanjao na snove. Međutim, Hazreti Muslima kaže to nisu samo bili snovi, to su bile riječi i ova objava koju sam ja spomenuo je zapravo objava. San o kojem ja govorim je zapravo objava od prije 14 godina. I to što pokazuje da će većina zajednice biti uz mene. Neki će mi se suprotstaviti, međutim, moji sledbenici će imati pobjedu i uspjeh nad onima koji mene odbijaju do sudnjeg dana. Sve ovo je ukazivalo na to da će jednog dana meni biti data odraz imena poslanika, jer hilafet samo traje dok taj pojedinac ne umre, dok poslanstvo, ime poslanika zapravo nastavlja se i kad on umre. Ovo ukazuje na to da čak poslije hilafeta meni će biti dat položaj koji će biti u odrazu poslanstva. Koji će biti odraz poslanstva. Ili u sjenka poslanstva. Drugog dana ja sam vidio viziju koju sam također vidio u vrijeme života obećanog Mesije alejhi selama. Ovo također daje dokaz položaj koji sam ja spomenuo. Ja sam vidio kako izlazim iz sobe u kojoj obećani Mesija boravio i ja sam izišao i kao da sam izišao, ovo je u svojoj viziji, izišao u baštu ili dvorište i vidio sam obećanog Mesija alejhi selama tamo. Neko je pozvao i rekao da ima neki paket, nešto je za tebe, a nešto za obećanog Mesija alejhi selama. U mojoj viziji, kad sam ja vidio taj paket koji je došao k meni, rečeno mi je da je dio tog paketa za obećanog Mesija dio za mene. Ja sam vidio na tom paketu 2 imena i 2 adrese, Muhyiddin i Muyuniddin. U viziji ja sam razumio da jedno ime se odnosi na obećanog Mesiju, a drugo ime je moje. Zato što u to vrijeme ja sam bio samo dijete i Muhyiddin ibn Arabi ja nisam čuo o njenom imenu, ja sam samo znao za ovog jednog drugog pobožnog čovjeka, njegovo ime je bio Muhyiddin. Ja sam zato u to vrijeme mislio da Muhyiddin označava mene, a Hazreti Muhyiddin Čišti, zato što je on bio dobro poznati evlija, ja sam mislio da se to ime Muhyiddin odnosi na obećanog Mesija alejhi selama.
Međutim, kasnije ja sam saznao da Hazreti Muhyiddin Sahib Ibn Arabi je bio veliki evlija prošlosti i mislio sam da je onda Muhyiddin, odnosno Samačom Selama koji je oživio vjeru, a ja sam, Muhyiddin je označavalo mene, koji je također nastavio vjeru i oživio je. Tako onaj koji je donio vjeru u život, oživio vjeru obećanom Selam, a oni koji će to navodnjavati i učiniti da cvjeta, sam ja, Muslim je rekao. Tako da on spominje treću objavu Muslima ovdje i kaže ja sam primio u sličnom liku i obliku nakon smrti obećanog Mesija alejhi salama. I ta objava je o Ali Daud, ti sa zahvalnošću postupaj po njegovoj komandi. Saying Amelu Allah Đelešanuhu nam je naredio da slijedimo njegove naredbe u potpunosti. I govoreći o porodicu Daudova, ja sam bio upoređen sa Hazreti Sulejmanom. Hazreti Sulejman je učinjen halifom nakon Hazreti Dauda i također je bio njegov sin. I on kaže, ja se sjećam da u to vrijeme ova objava je meni dala tako istaknuto da sam ja ostao u tom snu objave dugi period vremena i ova objava je tako bila jasna i očita da čak i kad je obećan Mesija alejhi salam, iako je umro, kad sam ja sam to spomenuo nekim od svojih baba, onda sam, međutim, odjednom sam zaboravio o njegovoj smrti. Ja imao sam strah u svojoj srci da idem napred i da to spomenem obećanom Mesiji, da sam to spomenuo obećanom Mesiji. Onda je on spomenuo 4 svjedočenja koji daju dokaze u istinitosti objave koje sam ja imao od Muslima ovdje i u drugoj objave koje sam vidio sam da sjedim u sobi obećanog Mesija alejhi salama u Bajtul Dova gdje on činio dove i odjednom mi je dato obavještenje da obećani Mesija i bio Ibrahim. Onda mi je učinjeno dao mi na znanje od Allaha Đelešanuhu da i drugi Ibrahim koji je došao u ovaj ummet, rečeno mi je Hazreti Kaftul Mesih prvom da je on također Ibrahim i rečeno mi je da je njegov ime Ibrahim Adam. On je bio imperator koji je napustio svoju imperiju i otišao u sufizam. I meni je rečeno da Hazret Kalifatul Mesih prvi je također Ibrahim Adam. I rečeno mi je, ti si također jedan od Ibrahima. Hazreti Muslima onda spominje 5. svjedočenje koji podupire njegovu tvrdnju da je Muslima ovdje kaže 5. svjedočenje je da je Allah Đelešanuhu je meni dao vijesti o smrti obećanog Mesija alejhi salama. Jedan put sam vidio u snu da alarm zvoni i zvuči kao ptica i stvara određeni zvuk. Ja sam čuo taj zvuk kao metal da udara, ali je tako bio lijep zvuk da sam osjećao kao da je to muzika koja ispunjava cijeli svemir. Ovaj zvuk se pojačavao i porastao dok odjedanput nije postao plamen i raširio se preko cijelog neba i onda je stvorio plamen. Okvir, zapravo kao okvir slike. Onda sam vidio da u ovom okviru se pojavila slika i to je bila vrlo elegantna i lijepa osoba. Onda se slika počela drmati i poslije nekog vremena odjednom osoba je istupila naprijed i ja mislim u snu, u objavi ili viziji da je to bio Božji melek koji je rekao dođi da te naučim suri Fatiha. Tako da ovaj melek meni održao ders u suri Fatiha i nastavio dalje dok nije počeo da mi govori komentar Jake Nabudove i Jake Nestein i rekao je svi komentatori su do sada napisali komentar do ovog mjesta Malike i Umedin, ali ja ću te poučiti komentaru preko ovoga. I on me je poučio čitavom komentaru sure El-Fatiha dok se nisam probudio. Stvar koju su me meleki poučili, ja sam pamtio nešto, ali nisam to zabilježio.
Kasnije ja sam to zaboravio. Jednom ujutru ja sam pospomenuo ovaj san Hazret Kalifatu Mesih prvom i ja sam dalje rekao stvari koje me Melek poučio u snu. Ja sjećam se nečega kad sam se probudio, međutim do jutra sam i zaboravio. Hazret Kalifatu Mesih prvi mi je rekao u ljutni, ti si izgubio jako mnogo znanja, trebao si to zapisati. Rekao je, taj dan je prošao, sada ovaj dan je došao, Allah dželle šanhu uvijek mene poučava novim stvarima. Sure Fatiha Muslim ovdje rekao, sada kad se ja zamislim da s ciljem da pokažemo superioritet džemata u pogledu sure Fatiha i časnog Kur'ana i kako program mogu napraviti kao rezultat toga, Allah dželle šanhu me poučio o vrlo snažnom programu baziranom od sure Fatiha. Ako ja sa svim budem borio protiv neprijatelja, oni će biti totalno poraženi. To predstavljam neprijateljima. U pogledu ovog programa, to može reformiti, popraviti sve prethodne prakse koje su ušle među muslimane poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i greške koje su napravili u razumijevanju islamske kulture i praksi. I Allah dželle šanuhu mi je poučio sve što se sadrža u suri Al-Fatiha. Stvarna interpretacija ovog sna je da u mom znanju Allah dželle šanuhu je usadio svjetovno i duhovno znanje u pogledu sure Fatiha koji će i cijelo vrijeme će on objavljivati i pokazivati kroz moju osobu. I kaže, kad bude kušnja u Ahmedija džemata, Allah me je obavijestio na način objave o tome. Mi ćemo razbiti protivnike u komadiće. Poslije toga oni ljudi koji su napustili Ahmedija zajednicu govorili su da je njih 55% ili 95%. Oni ljudi koji su napustili govorili su da je njih 95% zajednice koji su napustili. Međutim, kakav je njihov položaj sada? Oni su ništa. Hadža Kamaluddin Sahib je napisao prije što je umro, rekao je objava Mirza Mahmuda se je objavilo protiv nas, potpuno se ostvarila i mi smo doslovno u komadićima razbijeni. Onda Hazreti Muslih Maud kaže ukratko, Allah dželle šanuhu je ponavljajući stalno meni objavio znanje nevidljivog i učinio istinitom predskazanje o Muslih Maudu, da Muslih Maudu će biti dat uzvišeni duh. Svi ovi aspekti predskazanja o Muslih Maudu su ispunjeni u mojoj osobi. Tako je Muslih Maud rekao. Sada predskazanje samo je dugačko. Međutim, u svakom slučaju za nekoliko dana održat će se nekoliko skupova širom svijeta u raznim zajednicama u pogledu ovog dana Muslih Mauda. MTA će također imati razne programe. Džemat treba prisustvovati im skupima, gledati MTA do najveće moguće mjeri tako da možete naučiti o ovom predskazanju jer je jako mnogo znakova sadržanih u tom predskazanju. 50 ili 60 određenih vrlina o pogledu Muslih Mauda je spomenuto u tom predskazanju koji su bili detaljno iznešeni. Svi ovi znakovi, sve ove odlike i karakteristike su ispunjene na spektakularan način u osobi Hazreti Muslih Mauda. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله